हेलो मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों आप सभी का हमारी इस नई वीडियो में स्वागत है। चलिए बच्चों, हम सीखते हैं शेप्स के बारे में और रंगों के बारे में। चलिए सबसे पहले हम रंगों के नाम देख लेते हैं बच्चों। ये है रेड कलर, ये है येलो कलर, ये है बच्चों ऑरेंज कलर, ये है स्काई ब्लू कलर, ये है ब्लू कलर, ये है पिंक कलर, ये तो है लाइट पिंक कलर और लास्ट वाला है ब्राउन कलर। चलिए इसे हम साइड में रखते हैं और स्टार्ट करते हैं शेप को बनाना। सबसे पहले हमारा शेप है किड्स सन। सन दूसरा है ट्रायंगल। मून। हेक्सागन। क्लाउड। हार्ट। कलर figures yellow color. Sun. Purple color. Triangle. Purple color triangle. Green color kids. Moon. Orange color kids. Hexagon. Blue color kids. Cloud. Pink color kids. Heart. Sun, triangle, moon, hexagon, cloud, heart. Kids, this video like and my channel subscribe. Thanks for watching.